أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di sini dari pengurus Takmir Masjid Jannatul Ta'ibin mengumumkan bahwa yang bertindak sebagai imam dan khotib untuk Jumat saat ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Aziz Malibari. Sedangkan yang bertindak sebagai Bilal Bapak Ali Imron. Laporan keuangan dari sedekah infak Jumat yang lalu sebesar Rp4.260.000, sedangkan pengeluaran untuk operasional masjid sebesar Rp3.300.000. Semoga amal sedekah jariah para bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصر والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah La ilaha Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajabil Ashab wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtabal muayyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bi turja syafa'atuhu yaumal ma'ab wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil a'ajimi wal 'arab. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar ini saya ingin mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya
maupun kepada para hadirin umumnya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. InsyaAllah besok Sabtu malam Ahad kita akan memasuki malam tanggal 1 Rajab, yang mana bulan Rajab tersebut merupakan salah satu daripada Ashhurul Hurum atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan pula oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan bulan Rajab, dan di dalam bulan Rajab beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga kami bisa sampai pada bulan Ramadan. Hal tersebut disebabkan karena bulan Rajab adalah kunci daripada bulan-bulan terbaik yang datang mengikuti sesudahnya. Jika kita ingin mendapatkan kemudahan beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan, ingin mendapatkan banyak pahala dan kebaikan di bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkannya sejak sekarang di dalam bulan Rajab. Al-Imam Abu Bakar Al-Balhi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan saatnya memanen hasil tanaman. Oleh karena itulah di dalam bulan Rajab yang akan datang ini kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah. Di antaranya adalah memperbanyak bacaan istighfar serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudsi disebutkan, qala al-ulama Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrul salah ala nabiyil mukhtar wa Ramadan syahrul Quran. Para ulama mengatakan Rajab adalah bulannya istighfar, Sya'ban adalah bulannya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bacaan istighfar yang dianjurkan untuk kita perbanyak di dalam bulan Rajab merupakan salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beristighfar maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli sebesar apapun dosa-dosa tersebut. Hal itu lebih mudah untuk kita lakukan dibandingkan daripada apa yang harus dilakukan oleh umat-umat sebelum kita ketika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 54 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum
dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak lembu ini sesembahan kalian. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut sungguh berat syarat taubat pada kaum Bani Israel, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat mereka sebelum mereka membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, semuanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita beristighfar serta bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuhah, yaitu bertaubat dengan cara menyesali dosa-dosa, lalu berhenti daripada dosa tersebut, serta bertekad di dalam hati tidak akan mengulangi dosa itu kembali. Dan apabila dosa itu berhubungan dengan kezaliman sesama manusia, maka taubat kita harus kita tambahi dengan meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, serta mengembalikan hak-hak orang lain yang telah kita ambil secara zalim tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beristighfar serta bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang memiliki banyak sekali manfaat dan kebaikannya kepada kita. Karena dengan beristighfar kepada Allah, maka sejatinya kita telah mengakui kesalahan-kesalahan kita serta merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita akan berhak untuk mendapatkan banyak pemberian serta akan diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad Al-Haddar menyebutkan bahwasanya istighfar dapat melunakkan hati, istighfar dapat menguatkan iman. Dan diceritakan bahwa suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan paceklik dan kekeringan di desanya. Maka beliau pun menasihatinya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang lain mengadukan kemiskinannya kepada beliau, maka beliau juga menasihatinya, beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang pula orang yang lainnya mengadukan masalah sedikitnya anak dan keturunan, maka beliau juga menasihati, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian salah satu muridnya bertanya, karena merasa heran dengan satu jawaban yang sama untuk 3 pertanyaan yang berbeda, maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah engkau telah membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan untukmu kebun-kebun, dan menjadikan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Sudah menjadi kodrat Allah bahwa selain Nabi dan Rasul tidak ada satupun manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi manusia yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Yang terbaik di antara manusia adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya dan kembali pada kebaikan dan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Bahkan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita dalam segala bentuk amal dan perbuatan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan dan kekhususan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala perintah maupun larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan dia akan mendapatkan siksa sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami berbuat salah. Rabbana la tahmil alaina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada kebenaran dengan cara memperbanyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua dan guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga kita bisa sampai pada bulan Ramadan dengan penuh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والوباء والبلاء والقحط والظلم والجور والأمراض والأسقام والحمى والحروق والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سووا اعتدلوا يرحمني يرحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي يوسوس في صدور الناس من الناس أنت المقصود ورزق مطلوبة محبة مرفة محبة Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata bi rahmatika daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ila rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah bihamdi hamdan daiman alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'asiyatika bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna walidina wa auladana masyayikhana wa aulada masyayikhina wa ahbabana wa talamidana wa ashabana wa azwajana jama'atina alatina minas salihin al muttaqin wa minal ulama'i al
العاملين ومن دعاة المخلصين ومن المتكلمين بلغة الرسول الكريم ومن الأولياء المطلقين ومن الأغنياء الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وأهلنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وطاعة رسولك وارزقنا برهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يشفع وعمل لا يرفع بدن لا يشفع وعين لا يستجاب لها اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين وماتنا بالنظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة.